kawan-kawan yang mencari berkah Allah. Malam ini kita ngumpul lagi bersama salah satu manusia paling kasep selain Wing yang gue kenal, ya. Dan dia gue yakin lebih muda dari Wing. Jadi kayaknya Wing tuh udah bintangnya udah mulai redup ya di Sea Level Talk, digantikan oleh Dedi, ya. Dan kalau gue nggak tahu apakah lo pernah, kalau di Bandung dulu tuh ada namanya Cak Mar. Cak Mar tuh dia jualannya tuh buat loper koran gitu. Dan dia kalau menyapa semua cowok tuh pasti kasep gitu. Dan malam ini gue akan menggunakan ajakan itu ke si Dedi, ya, kasep gitu. Jadi untuk membedakan antara Dedi dengan Wing. Jadi yang kasep malam ini cuman Dedi. So terima kasih udah datang di sini. Lo tahu dong, kita forum yang luar biasa serius, ya. Di sini nggak ada bercandaan. Semua itu yang ditulis, disampaikan akan dijadikan barang bukti nanti di yaumil akhir, Masya Allah. Jadi hati-hati dalam ucapannya. Dan gue senang banget malam ini bosnya Danon bisa nongol di sini, bisa ngobrol, menyempatkan diri untuk kongko sama kita. Gue seperti biasa akan mengajukan pertanyaan, kita ngobrol santai sampai jam 8.20, selebihnya teman-teman yang mulai ngumpul di sini bisa langsung tanya. Ya, CV boleh langsung dikirim ke Dedi, Japri, nggak usah lewat gue. Ini ya. Bahkan ada ini loh, nih. Ada yang nulis di sini, Nuke Paramita, dia tuh talent acquisitions-nya Danon, jadi lebih tepatnya lo kirim ke dia tuh sebenarnya sih. Mana perempuan itu? Ini nulis di chat tuh Nuke Paramita. Mana Nuke? Lo kerjaannya gampang, malam ini nongol tuh buat dapetin itu ya. Ada Mbak Pipit. Ada Pipit juga lagi. Aduh, ini udah jadi pertemuan internal Danon deh. Danon dan Kementerian BUMN. Oke. Selamat malam, Mas Rene. Mbak Pipit, selamat malam juga. Ya, Dad, kita mulai dengan gini. Hidup lo kayak enak banget ya. Maksudnya ITB gitu, terus lulus PNG, sekarang jadi direktur di Danon gitu. Gimana sih ceritanya? Gua tuh tapi selalu bilang gini nih, kalau cuman ngelihat tulisannya, it seems as if it's easy gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomong behind the scene-nya, story-nya, sebenarnya it's actually not as easy sebenarnya. Basi loh maksudnya? Serius, gue gak bohong. Karena gini, kalau tracing back... Jangan di sini ya. Sorry. Karena sebenarnya gini, I grew up in with one other siblings of mine, ya kan, kakak gue, dan which I love dearly gitu. Cuman semua tahu in the family that she's actually the smartest one, gitu. Bercanda loh. I'm not kidding. She's like literally book smart, IQ tinggi banget, umur 3 tahun udah bisa alfabet A sampai Z gitu. Itu udah dari zaman dulu yang jeniusnya tuh dia gitu kan. Gue aja masih kebalik sampai hari gini, man. Terus? Tapi one thing for sure at that time adalah from a family standpoint, kita tuh memang dididiknya memang always to strive for the best gitu, as in both in education, segala macam gitu, provided by the family gitu. Tapi kalau ngomong rapot gitu, hidup gue tuh sama kakak gue sama banget nih. Jadi dari sepanjang kita TK sampai kita kuliah, cuman beda itu SMP. Dan SMP-nya pun, karena ibu gue bilang, kakak gue pengen masuk SMP karena dia pengen main-main, tapi ibu gue bilang, nggak apa-apa, dia otaknya pintar, abis itu bisa masuk SMA yang paling bagus. Pas gue, ibu gue bilang, lo jangan masuk SMP situ, soalnya kalau lo masuk situ, masa depan lo hancur, dia bilang gitu langsung kan. Love your mom. Ya Allah. Gitu, nah, tapi maksudnya as in, it was a healthy siblings rivalry gitu kan at that time, but frankly speaking, I got a very high benchmark gitu di depan gue gitu. A sister who's always been able to, yang kalau nggak ranking 1 tuh nangis tuh bisa gitu ceritanya di hidupnya dia gitu. Sumpah loh. Sumpah, serius. Sementara kalau ibu gue, alhamdulillah kamu masuk 10 besar ya akhirnya tahun ini gitu. Gue salah kayak ngundang lo, gue mestinya ngundang kakak lo kalau gitu ya. Harusnya. Nah, terus tapi maksudnya gini, so in a way I do have some sort of an underdog mentality gitu jadinya. Like, you know, I want to serius.
Serius gitu. So terus jadi it's like inherent di gue wanting to be able to prove that I actually can be good as well gitu kan at that time. Nah, jadi kalau nanya ke gue kenapa gue masuk SMA yang paling bagus gitu misalnya gitu kan at that time ya karena I want to show that udah lo boleh nyebut kok SMA 8 tuh bagus banget. Nggak bagusnya cuma tenggelam aja, gue tahu kok itu. Ya emang. Enggak, itu bagus sih, lumayan libur 2 bulan. Aduh, gila. Tapi itu seriously karena, my sister can got admitted into that school, so I want to prove them, gue bisa. Tapi what people did not know adalah, gue ditolak masuk SMA 8 waktu itu. Bercanda, terus? Gak bercanda, karena waktu itu, for whatever reasons, NEM SMP gue, nah angkatannya mulai ketahuan kalau masih nyebutnya NEM kan. NEM gue tuh kurang 0,2 gue inget. Kurang 0,2 buat bisa masuk ke SMA 8 waktu itu. Gitu kan. Nah, terus 8 for whatever reasons lagi nggak terima cadangan at that time. Jadi gue tersingkir dulu waktu itu, until then 8, dan ngebuka cadangannya, terus gue baru masuk. Terus masuk ITB juga, kalau lo tanya ke gue, kenapa ITB jurusan itu? For the exact same reason. Karena kakak gue masuk ITB jurusan tersebut. Jadi gue pengen bilang, gue juga bisa masuk jurusan itu. Oke, kekaguman gue udah mulai luntur sih. Gue lega ya. Jadi kan lo nyuruh apa adanya soalnya tadi. Gue gak ngeliat manusia sempurna lagi ya. Alhamdulillah, kedengkian gue udah mulai susut gitu ya. Bahwa ternyata lu juga punya struggle ya. Jadi kawan-kawan yang ada di sini masih ada harapan, men. Walaupun lo masih ada harapan. Masih ada harapan. Tenang aja, Vano. Ya, masa depanmu nggak sesuram itu. Terus? Ya, terus gue daftar ITB, jurusan yang sama dia. Nggak lulus gue nih. Serius lo? Serius, gue lulus. Dan lo tau kan di SMA 8, kalau Pipit itu juga SMA 8 nih, Pipit kebuka deh kan, jadinya boroknya gue gitu kan. Di SMA 8 tuh kalau lo nggak masuk perguruan tinggi negeri, mendingan lo nggak usah nongol lagi di sekolah. Karena lo mungkin 1 dari 3% yang nggak masuk gitu kan. Gitu kan. Terus sekolah masih nggak sih sampai sekarang kayak gitu? Nggak tahu, gue nggak tahu, udah lama banget. Nah, tapi but I do appreciate the fact that ibu gue tuh bener-bener nerapin values-nya tuh juga benar gitu. Maksudnya as in mempersiapkan buat masa depannya tuh bener banget gitu kan. As in dia bilang, nggak masuk, nggak kuliah ya. I'm not gonna pay you to go into other university other than that one. Dia bilang gitu. Istri gue langsung dapat ide buat anak gue tuh. Ya Allah. Nah, terus akhirnya at that time barengan waktu itu orang tua gue tuh lagi ngebangun rumah. Ya kan? Dan beneran gitu, pas gue nggak diterima, nggak lolos SPMB-nya itu, dia bilang, ya udah, kerjaan kamu adalah lo mandorin tuh tukang-tukang yang lagi ngebangun rumah, dan lo bimbingan belajar selama setahun. Beneran. Gila. I did not know this. Gue nggak tahu loh ini. Gila, ini epic banget sih. Gila. Beneran, jadi kehidupan gue selama setahun di saat teman-teman gue itu enjoying, sekolah pakai baju bebas, jadi anak mahasiswa gitu, ada yang keluar negeri segala macam. Gue bener-bener literally setiap pagi ke rumah ke tempat bangunan ngawasin tukang ngebangun rumah gitu, beneran. For a year kegiatan gue adalah cuman ke rumah ke lokasi pembangunan rumahnya, monitoring si tukang-tukang sambil di hari gue harus bimbingan belajar, gue bimbingan belajar gitu. Gila, what a humble pie banget ya, men ya. Gila sih. Karena memang nggak dibolehin gitu sama orang tua gue gitu kan, as in dia, it's a value that I appreciate a lot gitu sebenarnya kan, that nothing is given to you gitu, you gotta earn it gitu kan, basically kan. Gitu, udah gitu. Nah, and then I went to di tahun depannya gue kuliah ikutan SPMB lagi. Orang tua gue mulai lunak. Dia bilang kayak, ya udah sekarang daftar swasta boleh daripada kamu 2 tahun nggak kuliah gitu. Dia udah nggak tahan ngelihat lo nganggur juga. Iya. Nah, habis itu, but then ya maksudnya I learn my lessons gitu. SMA gue bener-bener nggak belajar, main doang gitu soalnya kan.
But then again, selama setahun itu, I mean, it's a huge life lesson. Pas SPMB, bener-bener gue daftar gitu, dan bener-bener serius ngerjainnya, and I made it gitu kan. Wow. After I got into it, udah gitu, masuk ke situ, emang rezekinya keluarga gue waktu itu, my mom and dad, they were sent out as an expat. Jadi dia nggak tinggal di Indonesia, gue pindah ke Bandung, rumah di Jakarta yang gue bangun setahun itu kosong karena kakak gue ditempatin sama tempat kerjanya ke Pekanbaru. So throughout that 1 year, literally kerjaan gue adalah gue tuh benar-benar hari Senin berangkat berangkat kuliah tuh dari Jakarta. Because during the weekends, when all of my friends they went out and have fun, I gone home, beresin rumah, ngeliatin tagihan listrik, arisan komplek, gitu kan. Gue beneran ngurusin rumah, gitu kan. Karena nggak ada orang lagi sama sekali di rumah, gitu. Oke. Gitu. Jadi lo pergi ke, waktu itu emang di-assign di luar jadinya? Jadi mereka berdua, orang tua gue, they went to US and they made a decision to not even return back for the next 6 years. Okay. What were they doing if I may ask? Kerja di mana? They were working in banking awalnya, in financial institutions lah. Nyokap gue retire early karena dia bilang, balik lagi karena gue, pas gue masuk SMP dia bilang, I mean she had a very good career as well. Tapi pas masuk SMP dia bilang, nih anak kalau yang cewek bisa, balik lagi deh, kalau yang cewek gue cuekin juga bisa jadi, kalau yang cowok, kalau gue nggak duduk di rumah ngurusinnya anak, nggak ada masa depannya. Sama, beneran. Jadi dia literally retire early buat mastiin anak yang masih SMP ini nggak belangsakan gitu. Ini malam ini pelajaran buat istri gue, kayak dia dapat langsung rohani buat anak. By the way, gue double check istri gue nggak ada di sini soalnya, jadi gue bisa. Coba ya yang merasa istrinya Dedi ya menggunakan alias lain boleh memperkenalkan. Ya, silakan. Wow, I never thought you have that underdog mentality. On the contrary, gue justru berpikir lo smooth sailing banget karena dari semua cerita lo kan SMA 8, ITB, PNG, Danon gitu. It was like an arrow, ya, sharp banget gitu. And now you are in a place di mana quite young. I don't have to say that you're young because you look young, which I don't like to look at you. So iri banget. Gimana? How do you deal with that? I mean, being young and able and dikasih amanah lebih, itu gimana? Obrolan kita malam ini adalah dealing dengan orang-orang yang apparently older than you like me, gitu ya. Terus you have to manage them. Let's go to that subject. How do you deal with that? No, I think cerita yang di awal tadi helped me to build my value sih, Rene. As in that underdog mentality actually forces me to respect people and see people very differently gitu. That I don't look at people just from the way mereka tampilannya kayak apaan gitu. Ya, jadi karena maksud gue gini, karena I've always been on those positions whereas you're not the star. Ngerti gak? So being a star it's common for you gitu ya, justru ya. Exactly, benar. Buat gue justru itu lifelong journey gue adalah never being a star, gitu kan. Makanya, but then karena actually tipping point-nya adalah when I was on that that point of life pas kuliah yang literally hidup sebatang kara di Indonesia gitu ya, di Jakarta dan di Bandung, it helped me to be bener-bener pendewasaannya tuh jauh lebih cepat menurut gue dibandingin anak-anak sepantaran gue at that time. Dan and by the way, another story that you did not know adalah nyokap gue nggak pulang selama 6 tahun dan dia bilang if you want to meet me, I mean don't get me wrong, bukannya dia tuh nggak suka sama anak-anak ya gitu, bukan gitu kan. Nggak apa-apa, gue semakin melihat bahwa emang lo layak untuk dibenci gitu ya, karena nyokap lo aja begitu gitu. Gimana apa? Basically, throughout those 6 years, dia nggak pulang, dan dia bilang, if you want to meet me, you got to also work for it, gitu.
Get out of here. Your mom said that. Literally, gue akhirnya bisa di tahun ketiga gue nyamperin ke US. Gue ke US itu literally karena gue at that time I attended this Model UN conference dari Harvard. So gue nekat, gue daftar, and then I got in. Tapi gue nggak punya duitnya kan. So I literally had to figure out how I can go to Harvard, not because I want to go into the conference. Well, I mean, it's a nice Harvard can be in that conference gitu kan. But then because I will be in US and can meet my parents gitu at that time. Gitu. Which part of the US? Jauh banget nggak jauh dari Boston sih. Around 3 hours dari Boston lah at that time. Jadi gue mikirnya Harvard is in Boston, Cambridge gitu. Ke tempat nyokap gue tuh 3 jam. So it's actually not bad. Gue bisa ke sana tinggal minta jemput. Masa sih kalau dijemput juga nggak mau, gue udah ke negaranya gitu kan. Terus abis itu lo nanyanya gini langsung, jadi bilang aja deh, aku dipungut di mana dulu gitu. Oh my, bercanda, maaf ya. Aduh maaf tante, semoga tante nggak ada di sini. Abis gue kalau nggak, ya Allah. Ya ampun. Nah, tapi maksud gue gini, so it again balik lagi tadi, it really helped to shape my values gitu, on how I see people and how I respect people gitu. Bahwa to be in a positions yang orang itu ada dimanapun posisinya, pasti ceritanya tuh beda-beda. Agree. And this is one of the reason why I want you to share this with our audience, karena it's never as it seems. Paling gampang itu cuma ngelihat aja dan gila nih orang privilege banget, tapi we don't know what's behind it. Okay. Exactly. Nah itu, because of that, sebenarnya tuh tadi kayak gue bilang tipping point-nya adalah di situ, and then I made a decision. Gue bilang, look, both of my parents are bankers, kakak gue juga bankers, and then now I need to set my own path nih. Kalau ditanya, lo mau kerja apaan abis kuliah? Gue bilang anything selain kerja di bank. Kenapa? Because I don't want to follow your path anymore gitu. I want to start my own path. Gue literally ngomong gitu ke mereka gitu kan. Dan makanya terus gue masuklah ke PNG at that time kan. And then I mean the good thing is that it was a great platform to grow segala macam. Then I meeting lots of different people, tempaannya juga benar gitu kan. And then got into Danone sekarang. Nah tapi balik lagi to your questions, then how do I Gue ngelihatnya gini deh, just to put in a context buat teman-teman yang ada di sini. You are mature, and dealing with you is it's in a way, you know, boy, you are talking to someone yang emang udah mature, pemikirannya, proses hidupnya. But you're such a young, lu tuh muda banget gitu. Dan gue ada di posisi di mana kayak udah selesai dengan diri. Kayak gue juga belum selesai gitu ya. Kayaknya kayak nyampe gitu. And in a way I'm like wow gitu. I'm just amazed gitu. Dan sekarang mulai kegambar sih. Tapi boleh di-specify dulu nggak sih how this value that you say that you're a man of principle, lo ngelihat orang tuh dengan certain ideas, gimana gitu? I mean gue yakin juga it's not easy for people who are older than you to accept you as it is gitu kan. Selalu pasti akan ada pertanyaan, siapa lo, how come you don't have any wrinkle and I have to report to you gitu kan. I think there's a shred of gray hair in your hair and yet I have to report to you. Now how do you deal with questions like that? Karena biasanya kan justru bikin insecurity. But in your case, I think it's the opposite. Gitu. You don't seem to be bothered, or are you? Gitu. Makanya gue pengen tahu dengan pertanyaan itu. I don't think that it's necessary to feel bothered. Pertama buat gue adalah gini, karena yang gue distracted sama lo tulis kasih yang susah, jadi deserves nothing less. Tiba-tiba distracted. Ya. Buat semua udah mulai posting pertanyaan. Gue tahu ini udah jam 20.20, tapi karena yang lainnya pada terkesima, ya. Please post your question. Okay? Sure. So coming back tadi ke pertanyaan lo gitu kan. So menurut gue gini, because of my karbitan dipaksa untuk mature in such a very early age, right? So I do realize that
to me age is just a number, gitu. Work experience buat gue is just a list of activities, but it doesn't represent how much that individual actually learn and grow gitu. Masya Allah. Menurut gue kayak begitu gitu. That's powerful. Jadi gue sih nggak pernah, maksud gue gini, so to me I don't see people in my direct reports as well gitu. I don't see them based on labelsnya gitu. Right. I don't see them based on their labels. Apakah dia disebut top talentnya, apakah dia itu disebut the poor performersnya, apakah dia the young ones or the older ones. To me it's just a label. Tapi I will definitely respect that gitu. Karena that is one of my other values gitu. I will always respect people no matter what gitu. Makanya and I don't know if people even remember gitu. When I came into Danone the first time, the first thing I did was I set up all those one-on-one meeting with my direct reports, and I do remember lots of my direct reports actually bilang ke gue after the first interactions, dia bilang gini, actually I was surprised that on your first one-on-one with me, the majority of questions that you ask is not about work. Yes. It's actually, karena gue bilang, karena yang gue pengen tahu adalah lo tuh siapa gitu. Who are you? What is your story? Gitu. Kenapa lo ada di sini gitu. Because then it can help me to empathize and sympathize in a way gitu dengan kenapa mereka ada di posisinya, and then put myself in their positions gitu kan. So that I also know kenapa dia cara mikirnya seperti ini, karena ada ceritanya sebelumnya. I also even remember, and I know I told you as well gitu. That the first workshop offsite that I did with my team in Danone adalah to do what we call a lifeline exercise. Yeah. Karena aku pengen dengar cerita lo, what's your ups and what's your downs gitu. Supaya lo bisa dapat konteks tentang mereka. Dapat konteksnya, exactly. As opposed to cuma langsung ngejudge, oh you're not a good one, or you're a bad, or you're a very good one gitu. Ini gue yakin ya banyak orang di sini udah mulai bejek-bejek menyesali kehidupan mereka kenapa nggak punya bos kayak lo gitu ya, karena bosnya bahkan nggak tahu nama belakang mereka atau mereka ulang tahunnya kapan. So Pipit, perempuan beruntung yang tadi disebut gitu ya, nanti gue akan minta kesaksian lo ya, apakah lo benar. So, siap. This is wow. Nih mulai pertanyaan udah mulai masuk ya. So this is the interesting part. This is the part where everybody can ask you question and hopefully difficult ones. Let me just get to that. Ini dia. Mbak Yasinta is our regular teman kami, selalu ngumpul di sini, dari Bank Mantap namanya. Dia tanya, apa yang bikin Mas Dedi nggak membangkang ketika diminta untuk mengikuti semua keinginan, tapi dia pakai tanda petik. Apa karena sudah capek nakal saat SMP? Ih, kok tahu? Gitu ya misalnya. Mbak Yasinta ini udah, dia mungkin background-nya tuh kayaknya psikolog gitu. Dia jadi sekarang lagi coba mapping lo. Mbak, ayo show yourself. Lo langsung tuh. I mean, to me, I fully respect my parents and then the way we were groomed as children, it's also based out of benar-benar full respect gitu. Jadi actually in front of my parents' eyes right now, even up until now, yang selalu arguing ke mereka with logics gitu. Karena gue orangnya yang unless I got the right rationale, then I will I will not just take apapun yang kamu bilang gitu, nggak bisa gitu kan. I will challenge you until we reach into that agreement bahwa oh ya yang benernya ini, and I apply that to my parents, and I respect the fact that my parents allows me to have such conversations juga sama mereka gitu soalnya. So they treat you like an adult even from day one gitu ya, bener-bener banget gitu kan. How can you? I mean, to me the way I see it right now, reflecting back, no actually even waktu di kuliah itu. On that moment where I got into school and then my parents are not on my side, not even in the same country gitu kan ya. To me, I see it as a gift gitu. Right. Why?
bukan, menurut gue nggak ngelihat itu sebagai kemana sih ini orang tua gue kok ninggalin gue gitu. Enggak gitu, karena menurut gue I literally, I mean, you can ask my college friends gitu, mereka akan ketawa to see, to hear the stories I gave to them di hari Senin, di saat gue cerita ke mereka kemarin gue abis arisan RT gitu misalnya, and I talk about it passionately gitu, karena menurut gue it was very fun gitu. Ternyata ya cakep-cakep emak-emak. Aduh, kasep-kasep ternyata emak-emak, ya Allah. Gokil sih. Poin gue adalah beneran menurut gue, jadi so I trust their decisions gitu loh. And so I trust their decisions on, maksudnya they also gave me the context why gitu. The why, so it's not about, karena gini, mereka nggak pernah ngedikte gue harus jurusannya apa, atau nggak pernah ngedikte gue harus SMA-nya mana. Yeah. Yang mereka educate ke gue, yang mereka in a way dikte ke gue adalah, yaitu tadi, strive for the best ones gitu. Because then eventually you'll be responsible for your own life gitu. And I'm just here to ensure that you can have those life that you wanted gitu, yang lo pengen gambarin gitu. Itunya sih. It's never easy for parents to do what your parent did, karena they want to save the kid from pain gitu kan. Pain berproses padahal. Yang sebenarnya itu justru ujungnya malah misleading. Tapi di sini thank you for sharing that. We're learning parenthood yang powerful banget sih menurut gue. And thank you for saying that. My respect to your mom, and to your dad. Ini gue lanjut pertanyaan ya. Ini menarik nih, pertanyaannya singkat dari. Mbak Yasinta, are you happy with that answer? Kalau nggak happy boleh marah-marah Mbak. Ini. Happy. Jadi sebenarnya Mas Dedi begitu itu juga karena bagaimana orang tuanya memperlakukan Mas Dedi gitu. Iya. Ternyata tega tuh baik ya Mbak ya. Masya Allah. Ini dengernya. Jadi Mas Rene besok mulai tega sama anaknya gitu ya? Banget. Enggak, kalau aku sih modelnya tega tuh istriku, Muna. Sun, good to see you, Mbak. Okay. Thank you, Mas Dedi. Ini dari Satrio. This is very simple, but I like this. Always respect people no matter what. Apa termasuk people yang disrespecting to you? Iya, to me ya. Nah. Karena masalahnya gini loh. To me, again, respect or disrespect pasti ada ceritanya juga gitu. Balik lagi yang kayak gue bilang tadi, there must be a story behind why a person behaves such way gitu. If that person disrespects me, then there must be something that I did that made that person to not respect me gitu. Agree. So that's how I always try to see things gitu. Dan ini apa? I know it's not about whether they deserve or not. You put everyone deserve your respect, whether they return the courtesy, whether they respect you or not, itu that's their choice. Kurang lebih gitu ya. Betul. To me respect is ya kayak tadi yang lo bilang. Tapi there's another layers menurut gue. Respect to me is given. Kalau value gue ya, respect is given. I need to give respect to everyone. Tapi buat gue trust has to be earned. Beda menurut gue antara trust sama respect. Agree. Just because I respect someone doesn't mean that I trust the person gitu. Agree. Sama vice versa. As a leader, buat gue masuk ke a new organizations, then my biggest objective in the first place adalah how I can get bukan people's respect, how I can get people's trust gitu against me gitu. Okay. Good. Thank you, Dad. Ini Tanasha pertanyaannya panjang banget. Lo tanya langsung aja ya. Show yourself. Halo, Mas Rene. Aku ini video, kalau di turn on videonya, internetnya nanti agak lemot. Nice to meet you, Mas Rene. Kita ketemuan waktu itu di management training program. Dirimu sempat kasih sharing juga. Itu kapan? Berapa tahun yang lalu? Kenapa aku nggak diundang lagi? Terima kasih loh. Tahun lalu. Aku batch 2019. Silakan langsung ke HR-nya. Dia nyesel langsung. Dedinya ada di sini gitu. Iya. Oke, go ahead, Tanasha. Iya, halo Mas Dedi. Nice to meet you. Aku dari tim marketing. Sama Dedinya? Kenapa? Lo jadi lembut banget ngomong sama Dedinya. Oke, nggak bercanda. Iya, beda, Mas. Dasar. Iya, jadi Mas Dedi, salam kenal. Aku Tanasha dari marketingnya SN Danon.
This is actually a personal experience that I felt is di experience sama banyak peers aku juga gitu, yang kita anak baru MT masuk dikasih proyek masuk ke Danone, and kita selama kayak kuliah itu juga selalu diimbau untuk be expressive, untuk bisa have a passion untuk be contributing to the project gitu. Jadi we are trained to be outspoken. Nah, tapi kan memang environment-nya sedikit berbeda nih kalau misalnya udah yang ngomongin masuk ke kantor gitu, yang yes, we need to be contributive, tapi at the same time juga have humility gitu. Have you ever had encounter an experience yang dimana you found at the beginning it was a bit hard to balance that, and in the end, how do you balance that between being humble, karena tadi dirimu juga mention soal humility, but at the same time juga brave enough untuk mentioning kalau misalnya, ini kayaknya ada yang kurang nih atau yang perlu di-improve gitu. But not, tanpa kelihatan sombong gitu. How do you balance that? Thank you, Mas. Thank you, Tanasha. Hati itu kelihatan banget curahan hatinya. Mudah-mudahan. Langsung sama bosnya. Go ahead. Pernah banget, itu berasa kan, I mean it's a very interesting question sebenarnya, Rene, karena kan yang dari tadi ditanya adalah how you as a boss of an organizations that whereas you're the younger ones, ya kan? Exactly. Tapi the question here is actually how you as the younger ones can gitu kan, can express kan? Nah, I think that nggak tahu ya, tapi I think that the people who knows me would be able to say, and I mean I would be take pride enough to say that I don't shy away from communicating my thoughts. Tapi karena buat aku adalah gini, in terms of communicating, yang paling penting adalah gini, when you need to understand the way those other people thinks. Gitu. I mean, I think up until now, lo udah nyadar nih, kalau gue tuh selalu ngelihat, I always try to see things not based on my perspective gitu. Gue selalu ngeliat orangnya itu kayak gimana sebenarnya. Simply gitu. When I wanted to present something, I always tell my direct reports as well, it's not about what you wanted to say, but it's actually whether what you wanted to say is actually what the audience needs to know gitu sebenarnya kan. Agree. Ya kan? Then kalau misalnya jadi using that value, I think it helped me as well to. It's not easy though. It's not easy. Dan it's not easy karena lo harus berupaya untuk berempati kan. Jadi nggak cuma ngomong, tapi memahami gitu. Apa yang kira-kira akan dirasakan kalau lo ngomong tertentu. Including, tapi it helped a lot sebenarnya. If you can do that, it helped a lot also to manage those people whom you know yang nggak gampang. Okay. Karena lo tahu cara mikirnya mereka, mereka tuh nggak gampang karena this is how they see things. So you would be able to save yourself from getting into the conflict gitu. Yeah. Ya kan? That is one. Nah, tapi kalau balik lagi, kalau buat for me personally, I will always do all of my research and all of my pre-work sampai aku benar-benar confident to get into those meetings, to have those conversations. I would do my thorough research before I got into any simple meetings gitu bahkan. Wow. Dan sama caranya doing those research adalah bukan, when I do my research, it's not about gue selesain 1000 halaman gue baca gitu, bukan. But always ask those questions. Bos gue tuh cara mikirnya gimana? Typically, what would that person ask sih sebenarnya? And you would after having all those conversations sebenarnya kan, it's easy to see the patterns gitu. Yeah. So I would be very strategic to learn those topics or those preparations that I know is needed. Jadi ibaratnya gini, I would prepare, I would ask and do 10 different things gitu. Tapi gue tahu 10 hal itu dibandingin 200 hal, tapi karena gue tahu 10 hal itu adalah yang matters buat audience gue, my counterparts in that meeting. Mungkin kalau dia nanya hal ke-11, gue gelagapan, gak bisa jawab mungkin gitu. Wow.
But I want to make sure that these 10 things yang basically dia nanya, I would then say, oh gue udah tahu jawabannya, itu kartu nomor 8 gue gitu. Ya kan? Nah, similar, jadi that's how I always do. So that's one of the what I usually would do on coming into big meetings with more senior people. Sama the other part adalah gini, doing all those research and holding on into value helps you to, stay aligned dengan yang with what you believe in. That's the idea of being authentic menurut gue. That's the part of lo comfortable dengan skin lo sendiri. You don't need to overshow it. Untuk dilihat hebat, untuk diakui, untuk diterima, tapi you're being you. Gitu ya, kurang lebih ya? Exactly, kurang lebih gitu. Maksud gue gini, sampai sekarang pun gue akan masih sering dapat feedback from my bosses yang misalnya dia bilang, you can actually talk in this meeting. You can actually be more active. Gitu kan. Buat gue adalah, I'm not a show off gitu, basically. Yeah. No, you're not. If I don't feel I need to, then why bother asking? If I don't feel like I have the right questions to ask, then why bother asking? Yeah, so you're not worry about kira-kira pertanyaan gue akan dilihat apa. If you want to ask question, you ask it. Gitu. Dan ini maksud gue ini buat kawan-kawan yang menyimak ya. I think this is a very important message dari Dedi. Karena banyak pertanyaan yang tadi gue baca adalah on how to survive di lingkungan yang masih menjunjung senioritas. By being truly yourself, the best version of yourself, do your research dan seterusnya. And I think that resonate strongly. Mudah-mudahan ini diterima untuk kawan-kawan yang dipahami dengan sangat baik ya untuk kawan-kawan yang ada di sini. Okay. There's so many questions. I never seen so many questions like this ya. I don't know why. Bahkan si Kasep yang satu lagi juga nanya ya. I think I'm going to give it to that other Kasep ya. Sebut aja namanya Wing Kasep 2 ya. Yang baru turun, bintangnya baru turun gitu supaya udah tersaingi oleh Kasep yang baru ini. Wing, silakan langsung tanya biar kalian ngobrol. Pertanyaannya berat lagi. Ayo 2 Kasep ngobrol. Wing, nah tuh. Itu kan di chat ada tuh. Enggak, lo nanya. Iya. Salut lah, Kang Dedi. Hebat, mantap. Hidup Persib. Oke, saya akhiri di sini ya. Maaf ya. Mohon maaf buat Persija. Kang Dedi. Iya. Ini kan udah top position nih di Danone, which is global company, gitu ya. P&G juga. Kayaknya udah dilewatin. Next-nya, for your next journey of your career itu mau cari tantangan seperti apa lah kira-kira? Lo mau direkrut. Nih singkatnya lo mau direkrut. Cari bibit-bibit yang bisa melalui penderitaan kayak dia. Nih orang menderita banget. Jadi dia nggak suka menderita sendiri. Aduh, jangan begitu dong. Ini baru intro nih. Aduh. Go ahead, Dad. Kalau diomongin next journey sih sebenarnya gini, kalau ngomongin next-nya after Danone apaan, to tell you the truth, belum nyampe titik udah, where I feel like I need to start thinking. Karena di Danone juga baru setahun sebenarnya kan. So I don't feel like it's time yet. Maksudnya gini, belum selesai gitu loh rasanya gitu kan. But people who knows me would know gue tuh rencananya sebenarnya ujungnya apaan tuh they would know gitu. So a very good friend of mine would be able to tell me that lo udah mau mulai nyari tempat baru kan? Itu biasanya mereka udah tahu tuh kalau gitu karena mereka udah tahu dan gue udah buka semua plan gue hidup gue soalnya biasanya ke mereka kan. Ada. Tapi kalau sekarang sih honestly belum terlalu mikirin in much more details gitu ya. I think tapi kalau ngomongin rough plan, rough ideas but nothing confirmed, I think one of the reasons why I moved into Danone kan definitely because of the size gitu. Because I want to be able to Rene you know lah, you know me since I was in P&G juga gitu kan. Right.
and I moved to Danone literally because of the size, and mau orang bilang how complex it is about the company, to me that's ya itu yang gue pengen pelajarin gitu. I want to learn about the complexity. How big is Danone di Indonesia? Berapa ribu? Karyawan 15.000. 10.000. Perkebunan Nusantara tuh 120.000. Jadi mungkin berikutnya perkebunan Nusantara. Mencari size yang lebih tinggi gitu ya. Ada satu perusahaan sebut aja namanya Perkebunan Nusantara. Gue nggak tahu itu kayak BUMN deh. Nanti Pak Imam mungkin bisa klarifikasi. Jadi kalau if you want to talk about size, you go to there, my friend. You don't go to Danone. You don't. Oh, Wing, gue udah jadi emissary lo tuh, Wing. Thank you. Now, what I about Danone dari eksternal, it's so tough dealing with union, terus kemudian it's not easy juga people di Danone. Not only union, but also internally. I know a lot of your team also joining this session. Mungkin juga dealing and managing your team is not easy. Apalagi model kayak ya kan, terus ada siapa lagi tadi di sini itu is not easy at all pasti kan. So thanks for the and thanks. Oke. Berikutnya ini penanya yang saling mengisi, ada Winda sama Vano. Ya, mereka udah berpikir panjang. Dia udah nggak memikirkan dirinya, tapi berpikir anak-anaknya. Ya, bagaimana mendidik anaknya. Ayo silakan, nyalakan Vano dan Winda. Vano lo bohong banget jadi bis gitu tuh, lo bohong banget, kelihatan banget. Ya Allah. Sweet dulu nggak nih? Dulu, Mbak. Ladies first. Yang tua dulu. Vano dulu. Oke, selamat malam Mas Dedi. Malam. Menarik sih Mas, apalagi bukan kita deh, lu gitu ya. Langsung tahu diri. Kita enggak. Ini di sini ada Pak Imam Bustomi soalnya. Pak Imam boleh keluar dulu, Pak. Maaf Pak, Bapak nggak dipercaya di sini. Soalnya pernah kerja bareng. Gue juga lihat Pak Insan loh ada di sini. Pak Insan ada nggak? Pak, bener nggak? Pak Insan ada nggak? Ada sih tadi kayaknya gue lihat. Ada. Tuh nongol juga. ini yang dari kemarin udah standby buat dengerin lo. Ini oknum-oknum BUMN malam ini sedang berusaha poaching ya dari Danone ya untuk mencari darah-darah segar gitu. Jadi ada Pak Imam, ada Pak Insan gitu. Selamat malam Pak Imam, selamat malam Pak Insan. Iya, menarik sih memang ketika Mas Dedi cerita dulu diajarinnya keras seperti itu gitu ya. Nah, punten nih, apakah ajaran orang tua kita dulu itu lu ajarin ke anak-anak sekarang and tim lo gitu Mas, karena kan otomatis value yang ada di keluarga pasti secara nggak sadar itu akan terbawa ke tim, ke kantor gitu. Apalagi tim lo kan pasti ada yang senior tapi belum mature gitu ya, ada yang junior tapi berasa mature gitu kan, jadi campur-campur tuh gimana tuh Mas? Silakan. Terima kasih. Vano langsung sambung biar melengkapi. Ya, malam. Mas Dedi ya. Cepat pulang ya. Melengkapi Mbak Winda. Jadi setelah tadi membawa value itu ke dalam perusahaan, gimana sih Mas cara untuk memilih tim? Memilih Mas Dedi bekerja, ya. Memilih tim atau memilih? Oh, maksudnya how do you determine the team you will work with adalah siapa yang akan jadi predecessor? Ya. For your ultimate goal. Oke. Nah, emang kayak gitu nggak jelas anaknya Vano, biarin aja. lo yang lo dapet, lo coba pahami, lo anggap bener aja nggak apa-apa. Maaf ya Vano ya Allah. Kami alma mater yang sama loh ya. Kalau kamu kan ITB ya, kalau kami bukan ITB. Ya.
Go. Kalau buat value ke anak-anak, kalau anak-anak di rumah, it's not time yet. Mereka umurnya juga baru 14 bulan. Jadi it's not time untuk menerapkan value-value itu ke mereka. They couldn't makan sendiri, beli makanan sendiri, cari makanan sendiri. 14 bulan, Pak. Aku 14 bulan. Jadi belum nyampe ke tahap ke titik itu gitu kan. But definitely, I mean, maksudnya ya, would I want to replicate yang aku alamin? Yeah, of course, the good ones, definitely. Yeah. That I feel is useful, definitely. Nah, tapi kalau untuk ke tim di kantor, I think buat aku sih lebih ke arah gini sih kalau sekarang. Yang what I will make sure of tim aku adalah pertama, which is similar sebenarnya, come to think about it, dia jadi baru revelations nih sebenarnya. Sama kayak ibu aku, which is dia selalu what she paints to me adalah end goal-nya gitu, visions-nya gitu kan sebenarnya kan. Iya kan? How-nya dia juga kasih tahu in a way tapi nggak diktein gitu. Tapi how as in go to the best one because it will help you to become, you know, an even better person gitu misalnya kan. It's something that I apply to my team as well. Definitely sekarang baru nyadar nih sekarang. Karena what I make sure dengan tim aku adalah I always start with the why gitu. Jadi aku selalu paint ujungnya tuh kita mau ngapain sih gitu. Visionnya tuh apaan sih, yang mau dikejarnya itu apaan gitu. And then I would start then explaining why we need to be there. How-nya biasanya what and how-nya aku akan ngasihin dulu sama anak-anak, sama tim akunya dulu buat mereka nyoba. Maksudnya gini, gue bukan orangnya juga yang percaya tipe yang cemplungin aja semua orang juga bakal bisa belajar sendiri. Menurut gue, it's too gambling gitu. Karena kalau dia nggak bisa akhirnya tenggelam gimana, then it's my fault gitu. But what I would make sure adalah gue bakal cemplungin karena dia mesti belajar berenang, tapi I would make sure dia ngerti berenang tuh maksudnya apaan. Kenapa mesti gerakin kaki gitu misalnya. Kenapa tangannya juga mesti gerak gitu. Kenapa berenang tuh tujuannya maju bukan mundur gitu misalnya kan. Nah itunya gue pasti bakal coba jelasin dulu gitu kan. Tapi supaya mereka bisa ngerjain, and then afterwards, then depending on each individuals and how they learning curve-nya, then I would decide seberapa jauh aku mesti ikutan nyemplung. Okay. Tapi definitely karena maksudnya gini, ya kan kita kan juga kerjaan juga banyak banget ya, kalau mesti nyemplungin diri ke semua halnya juga nggak bakalan kepegang gitu kan. So I also don't want to be there gitu kan sebenarnya. What would maksudnya gini, one of the things that I value a lot dari perusahaan aku yang sebelumnya, in that previous company, one of the value dari people manager-nya dia di perusahaan itu yang aku appreciate a lot adalah dia selalu bilangnya gini, your team's failure is your failure. Your team's success is their success. Masya Allah. Dahsyat. Gitu. Jadi aku selalu megangnya itu sih gitu. So I want to make sure they don't fail, because if they fail, then it's my fault gitu basically. Itu tadi memeable banget sih. Your team failure is your failure, and your team success is your success. Cakep. Wow, that's deep. Cakep. By the way, I just wanna shout out ada Naomi, a friend of yours. That of all the years I've known you, I always see you consistently exhibit the value you describe in all your action. Proud to call you a friend. Excited to see the next thing in your journey, Dad. Ini teman susah gue di PNG. Ya Allah. Naomi, share yourself. You can say to Daddy. Hello. Dad, pencitraannya udah bagus banget belum, Dad? Lu juga, Naomi tuh keren. Nama panggilan itu Ona, asal lo tahu. Hey, welcome Ona. Welcome. You have something else to say beside that? Kayaknya itu udah cukup ya. Udah cukup bagus. Jangan yang lain-lain lagi, ntar keluar aibnya semua.
Oh God, ini kayak jadi ajang si level malam ini jadi ajang temu kangen. Ada satu lagi nih, PNG juga, Melissa. Mel, say to Daddy. Halo Mas Dedi, good to see you. At long time. So Melissa is helping Muna's uncle. They're collaborating namanya business.co.id. Business, you can post it here, promote, ya kan? Sure. Muna's uncle success is my success. Ya, so katanya merekrut Melissa Dedi ya? Iya benar. Waktu itu Mas Dedi presentasi ke kampus aku waktu itu. Oke, which kampusmu adalah? Si Vano udah pengen tahu soalnya. FEUI. Ya kan udah ketahuan kan. Bangga lo Vano kan. Gila, gue langsung gak mau nanya dia angkatan berapa. Karena dari situ gue udah tuanya epic banget ya Allah. Lo bilang gue muda dan gue yang ngerekrut dia. Lo kebayang umurnya dia berapa kan? Lo kebayang gak? Gue bilang lo muda, lo ngerekrut dia. Gue tuanya kayak gimana men? Jadi gue tertolong banget malam ini tuh ada Pak Insan, Pak Imam Tommy, Masya Allah. Jadi nggak harus yang paling tua di sini. Ya bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini ada nasihat nggak buat Dedi, Pak Insan? Silakan Pak Imam. Enak aja gua tua. Tuan lo lagi. Ya Allah. Lo kolaborasi Dad sama Pelni Dad. Banyak kolaborator tuh. Of course, ayo Pak. Tukar kartu nama Gi, ya. Ya, luar biasa. Aku bener nih, malam ini luar biasa deh. Insight-nya banyak banget deh. Kesel ya Pak ya, cakep, muda, pinter, nggak di BUMN. Aduh gila banget deh, epic banget. Liatin mukanya Naomi sama Melissa anaknya kayak apaan sebenarnya. Gue bikin kesel si Wing sih dari tadi udahlah ya bahwa dia membuat satu kesalahan besar masuk ke BUMN tuh udah clear banget lah, udahlah ya. Kita udah janjian buat selling bukan outselling katanya. Pak Insan, gimana meyakinkan anak muda Indonesia keren kayak Dedi ini untuk berkarya buat negeri di BUMN? What do you itu yang tempo hari juga aku pernah ngomongkan beberapa minggu lalu kan, gimana caranya ini kita buat anak-anak muda tuh sebetulnya lihat gini, saya mungkin termasuk yang perlu kita kaji, apa sih memang orang tuh harus selamanya di sana apa enggak gitu. Coba tanya sama temennya Chief tadi itu yang si Kasep 2 itu, si Kasep 2 gitu kan. Seperti apa perjalanannya? Aku lagi nunggu dia kapan jadi pembicara, itu gue tungguin nih. Dia udah ada. Udah lewat. Kayaknya waktu itu ya, 99% itu laki semua. Maaf ya, Wing, ya Allah. Nanti saya kirim ya, Pak ya, ininya, teksnya ya. Oke. Nah itu maksud saya ya, harusnya juga sama anak-anak muda tuh jangan terlalu menganggap bahwa kalau saya stay di dalam salah satu company itu akan selamanya di sana, ya enggak lah. Itu yang ada, dan biasanya ini makanya kalau buat saya tadi masukan dari Kasep 1 tadi dari Dedi, Mas Dedi, Kang Dedi gitu kan, sama, tapi nggak boleh ngomong hidup Persib tadi kan, nggak boleh ya, sama dari Kang Dedi itu menurut saya ya mestinya bisa dicontoh sama anak muda bahwa kemanapun juga sebetulnya kita harus punya tujuan yang aku salutnya. Abis ini saya akan kemana gitu loh. Itu pertanyaannya itu nggak berlaku sama saya. Aku kecepatan lahir kali ya. Jadi dulu pertanyaan itu tuh tabu banget gitu. Sekarang itu jadi ada. Luar biasa deh, luar biasa. Ya Allah. Pak Insan ini buat yang nggak kenal, say hello to him. He is the CEO of Pelni, ya. Jadi beliau itu kami muliakan sekali dan kami tuakan ya, karena memang usianya sudah sangat memenuhi syarat untuk dituakan, insya Allah. Nah, sekarang kita juga punya. Sebetulnya itu yang paling penting, dia pengen ngomong itu, Wing. Iya, endingnya. Pokoknya kalau sama Rene tunggu endingnya aja. Iya, benar.
Dad, ini gue tahu udah deket-deket, gue tambah 10 menit boleh ya, Dad ya? Boleh. Istri lo juga kagak di situ kan, jadi aman lah ya. Istri gue di Bandung, Persib beneran. Can we not say that? Oh God. Ya Allah. Manchester aja ya. Itu ya, oke. What else? Anybody yang punya pertanyaan bagus? Melisa udah. Malam. Dia berdua satu frame bikin iri aja kamu. Nggak butuh ngelihat. Tadi sebenarnya pertanyaan yang diketik itu aku yang ngetik. Oke, go ahead. Ya, jadi kan kalau tadi kita tanya soal respect sama orang, walaupun orang itu nggak respect ke kita, dan dijawab sama Mas Dedi, bagaimanapun kalau untuk Mas Dedi sih, Mas Dedi akan tetap respect. Cuman masalahnya Mas Dedi itu kan memang punya hati yang sangat besar gitu ya. Nggak semua orang punya hati sebesar Mas Dedi gitu. Contohnya saya gitu. Nah, kalau saya mungkin ketika ada orang nggak respect sama saya nggak semudah itu buat respect ke orang itu balik gitu loh. Ya, kamu judes abis itu. Dan orang itu emang layak dijudesin. Kamu ngomong yang itu kan, dia layak banget. Nggak usah merasa. Yang ini, yang lagi ngomong barusan. Layak dijudesin ya. Gitu Mas, jadi kalau boleh mungkin ada tips trik bagaimana sih membesarkan hati kita supaya ya itu tadi bisa seperti Mas Dedi yang even orang itu nggak respect, kita bisa tetap respect sama orang itu. Gitu. Nah, zikrullah, zikrullah, Masya Allah. Itu pertanyaannya harusnya buat Ustadz Rene deh. Allah, hati akan menjadi tenang, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, si kasep 1 silahkan jawab ya. Kasep 2 boleh melengkapi kalau dirasa kurang lengkap. Kasep 3 Pak Insan juga boleh melengkapi, Masya Allah. Ya, Pak Insan itu tua mulia, ya. Tua mulia. Gue udah selamat, kagak diundang lagi sama dia, udah selesai dah. Ya gimana membesarkan hati gimana, Dan? That's a very good question, by the way. I know it's a very tough question actually. I never thought that I actually have a big heart juga soalnya gitu. Karena for all I know, sebenarnya I see myself as ya sebagai orang yang sumbunya pendek sebenarnya kalau gue lihatnya. Lo? Serius. Okay. But then, menurut aku sih sebenarnya lebih ke gini sih. Sama sih, jawabannya I know it's going to be repetitive gitu. Cuman, ya balik lagi gitu. Kenapa bisa orang ini nggak respecting ke kita gitu? Pertanyaan utamanya itu sih. Maksudnya kan nggak mungkin dia nggak ada alasannya tiba-tiba nggak respect gitu. Nggak mungkin tiba-tiba cuman, belum pernah kenalan, ngeliat muka, terus udah enak gitu, misalnya kan nggak mungkin juga gitu kan. There must be a story behind. Itu gue sama Wing ngeliat dia udah enak aja, udah iri. Iya. Canda Wing, I love you man. Terus. Jadi menurut aku sih itu sih, I think. Iya, muhasabah ya, lo lihat dulu ke dalam diri ya. Exactly gitu. Kenapa dia berpikir seperti itu? And what did you do? Gitu? What did you do? Masya Allah. To that person so that sampai orang itu ngerasa kayak begitu, gitu kan? And then eventually, what would you do supaya dia nggak begitu lagi, gitu, basically. Oke. Istilahnya kan sama kayak gini ya nih. Gue waktu itu kan sempat ikut yang sesinya si Willy Sailan. Ya kan, you had the sessions at the time kan. Oh, you were there? I didn't know that. Well, yeah, you invited me, I joined in, you didn't even see me. Iya, lupa gue. Nah, udah gitu kan, dia kan nyebutin all the things about how he likes this book called 7 Habits gitu, misalnya kan at the time kan. Which I like as well. I like 7 Habits a lot gitu. And one of the things yang di situ kan sebenarnya dibilang emotional bank account kan, ada satu teorinya di situ kan. Orang itu kalau sampai nggak respect, itu ibaratnya rekening bank, berarti saldonya minus. Dan what did you, kalau saldo bank minus, mesti ngapain? Bukan narik duit kan, mesti nambahin kan, malah kan. So you deal with it with a more positive vibes gitu sebenarnya, as opposed to dipotong gitu basically. Wow. Dan untuk mengajak ke dalam, muhasabah ke dalam diri is never easy. It's never easy. It's a scary journey kan untuk ngajak
untuk melihat what did I do wrong, what did I miss. Wow. Pipit langsung ngejawab, Pak Dedi is very young, ya. Emang, compared to all his N1 itu apa sih bro? N-1 tuh direct report, so I'm the N, she's the -1 gitu basically. Gaya lo Pit, gue kagak ngerti. But we trust and respect him since he trusts and respect us as well. Try to understand each of the team. Oh. Tak aja Pipit. Abis ini gajimu naik ya langsung ya. Nih, Helmi, Coach boleh nambah ya, how is the effective way to communicate our thoughts and knowledge to team management? I mean, if we already did, but they don't get it, they don't get clear response. So, how do you seem, the other part yang menurut gue relate dengan pertanyaan ini, you manage to communicate your intention clearly. Yeah. A lot of people simply just don't do that gitu. They think by saying it is enough. Tapi clarifying intention, clarifying message itu gimana? How did you do it? Clarify. The only way adalah gini. The only way for you to get the support is if the audience itu siapa aja gitu ya, bisa tim kita, bisa your counterparts in a meeting gitu misalnya, juga percaya bahwa ide itu juga untung buat mereka. Oh, so getting the buy-in itu ya being empathic juga gitu ya artinya. Benar, exactly. It's also about being empathic gitu kan. Karena kan, I mean, so the way I would do it adalah, maksudnya gini, ya as a leader, our job is to divine directions-nya mau kemana kan. Ya kan? Tapi kalau directions-nya itu timnya nggak believing in it, don't buy it in, because they don't see that there is any ada benefitnya untuk mereka, nggak bakalan jalan gitu. What you would do adalah then you would switch menjadi leader yang bawa pecut gitu. Ayo dong jalan, kalau nggak jalan-jalan sih gitu kan. Exactly. Ya kan. Jadi ya kalau aku selalu nyobanya kayak begitu gitu. Kalau dia masih belum percaya kenapa itu perlu, then I would always try to flip the conversations, because not just because supaya gombal gitu, bukan gitu, but I would flip the conversations untuk bilang bahwa look, this is what I mean, if you do this is what's in it for you gitu. I know it's not easy for you, karena I mean direct reports gue juga bakal bilang I'm not an easy boss when it comes to setting target juga gitu. Pasti gue banyak yang bakal ngerasa ini di stretch banget sih gitu misalnya kan. But then I would also say gitu, kenapa gue nge-stretch gitu. Dan di stretch ini sebenarnya tuh untungnya buat siapa? Not necessarily buat gue doang gitu, tapi ini buat lo juga gitu. Kalau lo ngelakuin ini yang enak tuh lo sebenarnya gitu. I would get the benefit of course eventually. But the intent is actually to help you, not to just help myself gitu. Wow. Itu sih yang so far. Dan honestly I learned that the most di Danone justru. Karena waktu di PNG kan I mean, it's very lean organizations. Waktu di PNG, tim aku cuma berapa ya? I think it was only around 7-8 people as a whole HR team gitu ya. Sama pabrik ya paling sekitar 12 at that time. Whereas di Danone, I got 50 people in my organizations gitu, more or less kan. Di tim gue doang gitu. Right. Which is kalau it's only, kalau gue menganut prinsipnya it's my way or the highway, ya akhirannya mungkin highway-nya gue yang milih gitu, gue yang keluar akhirannya. Tapi you'd be tired ya kan, karena ya akhirnya lu sendiri yang keluar, betul. Exactly. Wow. It deals a lot with managing complexity in emotion and people, and that boils down to ujung-ujungnya why are you doing it and does it worth it? Is it worth it or not? Gitu. Wing nambahin, Kasep 2 nambahin apa? I like it very much. Respect is a reflection. Masya Allah. Setuju. Kamu bijak sekali, Wing, malam ini. Masya Allah, aku terharu. Ya, dahsyat. Itu that is so true. Ya, respect is reflection. Now, we come to the end of our chat. I wish we could stay longer, but that wouldn't be fair to you. How old is your kid tadi? 14 bulan. What's namanya? Daru dan Dirga. So I got twins.
You got twins, Masya Allah. Masya Allah. I know I'm hoping you have a long life. We all have a long life. This thing insya Allah lives forever. Apa yang udah direkam di sini gitu. Now I just want to know if you have something to say to them in the future, what would that be? Daru dan Dirga. What would you say to them after being forced to listen to this talk about his dad gitu? What message you want to say to them? What message? What I would tell them adalah talk to them as if they listen to you. No. Susah ya kalau kayak gini tiba-tiba aku gagap. Lihat Pak Insan kayak ngelihat Daru dan Dirga. Salah ya. Lihat siapa ya? Ya lihat Vano deh ya. Bayangin Daru dan Dirga udah seumur Vano gitu ya. Vano umurnya berapa sih? 42 ya. Vano 31. Vano 31. Hafal ya. Rene umurnya berapa Rene? Stop asking. Okay, this is me asking, not you. Okay. Gue udah mau 50, diem lo. Gitu. Nah, what would you say to them? Talk to them as if they listen to you right now. I think what I would say to them, Daru Dirga, I want you to, of course, they have to be two individuals yang you talk to them directly. Masalahnya tuh di layar gue muka lu. Udah dah. Epic momennya udah hilang, nggak apa-apa dah. Oke, gue matiin ya. Go ahead. Sorry to interrupt. So, Daru Dirga, I want you to be, useful people and to the societies, Masya Allah. And to their own lives, gitu kan, pastinya buat keluarga juga. Dan what I would, again, ini gue tahu nggak seakan-akan ngomong sama dia, but that message-nya adalah what I would tell them is that I want you to be able to experience all the goods and the bads in life, so that you would be able to paint your own way. Gitu. Karena menurut gue, without you experiencing the goods and the bads in your life, you wouldn't be able to understand the goods and the bads of the people, and for their family. So that's what I would say. Masya Allah. That's beautiful. Thank you ya, Ben ya. Makasih banget ya, Dedi ya. Tepuk tangan dulu dong semuanya, ya Allah. Well, tonight has been extremely happy occasion ya. Seperti kebiasaan kita, persaudaraan sejati itu bukan oleh ras, bukan oleh apapun selain daripada orang-orang yang saling mendoakan. So tonight we send our prayer to you, Dad. Yeah, we send our prayer to your family, to your wife, and especially to your mertua, ya, yang sedang menjalani ujian saat ini. Kita doakan agar diberikan kesembuhan ya kawan-kawan di malam yang mustajabah ini. May you have a long life, ya, dan a happy, a healthy life. Dan buat Daru dan Dirga juga nanti grown up to be as kasep, as useful, as amazing as their dads gitu. Dan tentunya harus melalui hardship yang dilalui oleh bapaknya, terutama di arena arisan ya. So alhamdulillah. Terima kasih ya Dedi ya. Thank you so much for being here with us, Pak Insan, Pak Imam. Ya, senang banget malam ini bisa gabung Oto ya, ada Wing juga, ada Vano, ada Winda. Melissa, good to see you. Ya, Naomi, thank you for saying what you're saying. Indah dan kawan-kawan yang ada di sini. Kita akan nyambung lagi pekan depan. Ya, I cannot reveal it just yet because belum dapat konfirmasi. I know I promise you ada mantan orang ring 1, tapi I think at the moment kita akan fokus untuk hal-hal yang lebih fun, dan kita akan adakan tentunya setiap pekan dengan doanya juga. Jangan lupa yang kami cari di sini
selain ridha Allah adalah subscriber. Jadi kalau lu masih belum follow, ya lu masih belum subscribe, ya itu keterlaluan. Dan kalau lu udah follow, tugas lu adalah mencari satu orang lagi yang kemudian juga bisa subscribe ke C-Level Talk. Nggak ada lain yang gue cari, nggak ada, itu aja. Ya. So, terima kasih, Dad. Yeah, it's been a great chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.